अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज मेरे सामने से ना एक वीडियो गुज़री है। वो वीडियो भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप ख़ुद जब देखेंगे तो यकीन करें कि आपका कलेजा बाहर आ जाएगा कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और हमारे मुल्क का क्या बनेगा। यकीन करें कि पाकिस्तान के ऐसे हालात हो चुके हैं कि जो वीडियो आपको दिखाई जाएगी, इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपका एक दफ़ा तो दिल इंशाअल्लाह पिघल जाएगा। और लेकिन ये हालात हैं हमारे मुल्क के, और दूसरी तरफ हालात हैं हमारे हुक्मरानों के। आपके सामने वो वीडियो रखता हूँ, आप वीडियो देखें, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। वास्सलाम बेटा जी। आटा खत्म हो गया? अच्छा, तेन किने किया कि साहब ने गल दसी जाके? किसी ने हाँ, आटा खत्म हो गया, कल भी कोई नहीं आटा। अच्छा, कल भी आटा कोई नहीं। है ਐਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਦਾਦੀ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ हाँ, ਉਸ ਤੇ ਗਈ वो तो रोटी खाधी है? नहीं, आटा हुण बिल्कुल भी नहीं हैगा। सारा सामान मिल गया सी? नहीं, हुण आटा दुकान ते नहीं हैगा या तुहाडे कोल? की मतलब मैनूं गल समझ नहीं आई। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈ हाँ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ नहीं तो फिर तू मेरे कोल किवें आया? मतलब कि मैनूं क्यों दस रहा है गल? ਪੈਸੇ ਦੇ है ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਸੀ नहीं तो अगे भी तो रोटी खाते सी ना पहले? पहले कितों खाते सी? स्कूल आने तो पहले? ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ। तो हुण नहीं कोई दे के जाता? ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ये तो गल ठीक है तेरी। नहीं फिर मेरे कोल तू मतलब तेनू किवें लग्या कि मैं तेनू सारा नूं गल करनी चाहिदी है? ये गल तेरे दिल च किवें आई? ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। अगे तो अच्छा नहीं, अगे की किया मैं? ਅੱਗੇ ਸੌਦੇ ਲੈਣੇ है ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ वैसे खुश है तू? ਯਸ है यस। एक तरफ दहशतगर्दी ज़ोर पकड़ रही है और दूसरी तरफ मुआशी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है। लेकिन मजाल है कि हमारे हुक्मरानों को कुछ ख्याल आ जाए कि हमने पाकिस्तान के अच्छे फ़ैसले करने हैं और अहम फ़ैसले करने हैं, बजाय इसके जब से ये हुक्मरान आए हैं ना 8-10 महीनों से, ये सिवाय अपने केस ख़त्म करने, अपने बच्चों को आज़ादी दिलाने, अपने बच्चों को रिलीफ़ दिलाने में और अपने आप को बचाने के अलावा इन्होंने और कुछ भी इंतज़ामात नहीं किए कि जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो सके। यकीन करें कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब इनको कंट्रोल करना इन 13 जमातों के लीडरों के पास तो इनके बस की बात नहीं है। इनके हाथ में कुछ नहीं है कि ये पाकिस्तान के फ़ैसले कर सकें। ये वो हुक्मरान आएगा कि जो आज़ाद हो, जो किसी की ग़ुलामी में ना आता हो, जो किसी के डर और खौफ के प्रेशर के अंदर आकर फ़ैसले ना करता हो, जो आज़ाद हो, एक ताकतवर शख्स हो, जिसके पीछे आवाम की सपोर्ट हो, वही ये फ़ैसले कर सकता है कि पाकिस्तान को हमने किस सिमत की तरफ लेके जाना है। ये जो 13 जमातें हैं, ये सिवाय अपने आप को, अपने बच्चों को बचाने के हवाले से ये बहुत तेज़ हैं। और सिर्फ़ इन्होंने बचाया ही अपने आप को और अपने बच्चों को है, पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने कुछ भी इंतज़ामात नहीं किए। एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है, पेशावर के अंदर मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है।
جس کے اندر تقریباً ابھی تک کی میری اطلاعات کے مطابق 90 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ افراد کی شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ لیکن پیارے محترم ناظرین، ہمارے حکمران آتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف الزام لگاتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں، وہ صرف ایک ظاہری طور پر، ایک زبانی طور پر، صرف عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، اور انہوں نے آج تک دہشت گردی کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے۔ آتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں کہ کسی اور واقعے کا کسی کو برا بلا نہ کہیں، سوائے خدا را پاکستان کے حوالے سے اہم فیصلے کریں، اچھے انتظامات کریں، سوچیں کہ کیسے ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، کیسے ہم نے اس ملک کو ترقی پر لے کے جانا ہے۔ بنگلہ دیش اسی کا حصہ کٹ کر بنایا گیا، لیکن آج اس کی معاشی صورتحال پاکستان سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے، لیکن پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا؟ صرف ہمارے حکمران جو ملے وہ چور اور صرف اپنا مفاد سوچنے والے، اور کسی کا مفاد نہیں سوچتے، نہ پاکستانی عوام کا نہ پاکستان کا، وہ صرف اپنا مفاد سوچتے ہیں، اسی لیے پاکستان پیچھے رہ گیا۔ یہی حکمران پیارے محترم ناظرین، ان کو ٹینشن کس چیز بات کی ہے؟ ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کا علاج باہر ہوتا ہے، ان کا سب کچھ باہر ہے، ان کی فیملی باہر، ان کے کاروبار باہر، جائیدادیں باہر، پورا ٹبر ان کا باہر ہے، اور یہاں آتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں، اور ہمیں طرح طرح کے خواب دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔